Nights at Freddy's 2 nevű játékkal fogunk játszani, amit Dorka fog. Hello. Én ma játszottam vele, mert Sebastian rávett, és nem pozitív az eredmény. Fel is vettük videóra, de valamiért úgy akadt, mint a trollibusz, amikor megy az M5-ös autópályán, de itt van háttérben Zoltán. Ott bizbaszolik valamit, basszol a levegőt. Ne rögj. És nos, amit a játékról tudni kell, az az, hogy ez egy horror játék, a többit nem mondom el, szóval adjuk át a helyemet Dorkának. Ezeket el tenni. Nos, az első éjszaka a játékban. Kicsit sokáig fog tölteni, mert nem tudom. A játékot Enkorról töltöttem le, ha valaki kérdezné. És akkor minek nézel rá? Az Erika mindig így néz. Ezt tudhatnád. Hello? Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect majd utána jött a fűrészből az a maszk, és így and for the belement a rest of them, we have an képbe. even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about the robot taking the endoskeleton without a costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. One more solve. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Ja, és tudni Eventually, kell anything that rólam, wanders hogy in én úgy will játszottam wander vele, hogy back soha out. nem játszottam Something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the Én soha nem building. játszottam horror You may játékot, have úgy noticed there are no játszottam. doors for you to close. But hey, you so don't worry about the place Szerinted going én on. úgy izgultam, az Well, meg I think verte a that's it. lézehát. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Na végre elhallgatott. Köszcsávó. Ahogy azt is figyelsz, hogy le fogok merülni. És hogy találom meg a töltőt? Nincsen töltő, úgy kell használni.
Az első részben az volt még a jó, hogy le tudtad zárni az ajtót. Ott! Szevasz! Menj anyádba! Anyád! Az a lesz, amikor hallod, hogy jön fel a szellőző nyílásba. Na, az egy kicsit debülen néz ki az Én egyszerűen ide visszajöttem, oda a jobb oldaliba világítottam, és ott nézek ki az a kurva muszika. Muszikázták? Nem! Biztos jó, biztos jó. Szuszár volt. Én beszélem. Te! Nem is te játszol. Persze. Én már játszottam vele. Az mi volt? Elugrott a pofámba, bassz meg! Átvett a tatas, ez mi volt, ember? Ezt még egyszer. Jó van. Mondjuk ez egy kicsit nekem is ilyet volt, de tudod, hogy így fogja hátra. Nagyon jó volt. Na, Dóra is hátrajövetődött a szép. Szerintem, amikor először játszottam vele, úgy befostam, hogy így belerúgtam az asztalba, azt ledölt a monitor hátulra. Hogy is úgy csak hátra es. Grat. Zoli, te jössz! Te jössz. Nem annyira ijesztő. Áááá! Csak Én befostam. biztos nem. Jó volt. Te mondtad, hogy még egyszer. Biztos nem voltam, csak nem, te mondtad, hogy miért? Oké. Ennyire fosni emberek. De azt nem picsából jött. Ezzel azt tudom, hogy kell játszani. Dugd be a fülest. Nem próbáljuk úgy. Ezzel azt tudom, hogy én. Azt tudom, hogy kívül. Oké, akkor folytatjuk. Most. Gyuri! Na fossá! Már most szangyarom, amit akarsz. Lefele. Inkább lépjünk hátrébb. Nekem jó így is. És hátulról jelentkezem. Oké. Várj, akkor ide jövök. És itt van társam Zoli. Ide közelről. Ja, és ez az első dolog, facecam! És nem olyan fészek a vadárnak. Hello? Hello? Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you Lehangosítani, through mert some of the így én things you is can hallom. expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, they've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to day shift. So, hey, look at you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor
glitch in the system, something about robots seeing you as an endoskeleton without a costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quartz modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have lights, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going up. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. De a torkától ijedtem meg! Én is! Anyád, ez nagyon... Hallottam, direkt Az ember tőled jöttem meg, nem Most az jöttem meg? direkt nem akartam megmozdítani az egedet, látod, így el is vettem a kezem. Megnyomtam a kontrollt, és előjött az a kezé. Az ember tőled jöttem meg, nem adtam. Én is. Na sziasztok, ez volt a Five Nights at Freddy's 2, vagyis 2. Szóval akartok még horror játékokat, akkor basszátok meg, mert én nem fogok velük játszani. Igen. Jó, talán Sebastian is erre vett rá, hogy menjen el a melegem éghajlatra. A Zoltán se akart vele játszani, mert írta neki Facebookon, de ő meg írta, hogy nem akarok befosni. Na akkor is befostál, most is. Én voltam ilyen vállalkozószállam. Én megcsináltam videóban. 6 perces volt, de szorom. Na, sziasztok, szóval ez volt a Five Nights at kurva anyád. Én Tatas voltam, az Dorka volt, ez meg Zoltán volt. De még mindig vagyunk, nem haltunk meg. Szóval csók a családnak. Egy végtes jó. Igen. Csumi!